Good afternoon! So, hike ta mga Kipan chickens. So, pasingot. Murag daghan kitag hilisonon dun. So, let's go! Babaw. Mali guys, jogging. So, overlooking guys. Okay. So, danaw na diha guys, danaw. So 4 kilometers sa ato ring balikon. So mga almost 8 kilometers na ito gi-jogging, itong gi-hike. Okay, so singon tagamay. Balik. So natas bungto jud guys, wa na gid, no? Last time diri nga kalsada. Okay. So balik mga another 4 kilometers pero palugsong na lang, no? Palugsong na lang ta kay tagari gasaka man ta. Okay, so mo ni ato ang overlooking diri nga view. Okay, so balik ta and here we go. Okay mga Kipan chickens, so happy tata maabot, no? So nindot gini atong hike ron kay medyo puno kita sa singot. So katong wala pa diha nag-jogging, no? Katong nagyaka lang diha. So jogging na ta. Pasingot. Okay. So happy ta ako maabot mga Kipan chickens. So man ito ang giagian ron, no? Ganiha tangason. No? So cardio. No, pahangin nakaron pabalik kay lugsong naman, so leg na sad, no? So leg ang natirahan na to pag uli. Okay, so thank you for watching guys, this is your Maestro Pan Chickens, Babu.